Selamat malam serta merik tapi basah ngagai kita semua. Aku Debbie dekat bulai ngau kita bab berita nukas bagi iban. Ngepun ke berita malam tu ngau perintah Malaysia nyukun tegut pengawal opis rumah J Malaysia jalai ke reformation koreksional dikena ngemansang ke peradaban dalam prospek lalu mantu sidak mulai ke pemanah ulah. Sapit Menteri Besar Dato' Seri Fadillah Yusof Mada nyak nunjuk ke pengeransi yang perintah ke Ukai Semina negeri ke undang-undang tang aja nyukung pengawak mulai ke pemanah ulah engau rehabilitation dalam sistem rumah jil serari sengau agenda Malaysia Madani. Kerajaan juga mempertimbangkan pentingnya reformasi kepada sistem keadilan jenayah negara. Kerana ini dapat menyokong reformasi jabatan penjara yang akan dilaksanakan. Reformasi sistem keadilan jenayah merupakan langkah penting untuk memastikan keadilan yang sejajar dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan memberikan kesempatan untuk pemulihan dan rehabilitasi yang berkesan, terutamanya menerusi pemulihan dalam masyarakat. Ia biar kemunyinya dengan teks jakut dibaca Menteri Dalam Menua Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail Serimai ngintu hari rumah jil ke-234 ke diatur di rumah jil Puncak Borneo kena hari 6. Menteri Idar kuasa ngodaya guna mensiam mayuhnya madah baru. Inisiatif ke udah diperjalai ke opis rumah jil Malaysia ianya ngangkat ke institusi rumah jil nyeri palan pemansang beradaban budaya kemanusiaan CHCDC kesetimpak nara engau pengawal nubuah ke peradaban tinggi kemungkul serap komuniti nyengkau prospek rumah jil. Pembangunan peradaban juga memberi peluang kedua kepada prospek untuk membaiki diri dan mengubah kehidupan. Dengan menyediakan program-program pemulihan dan pembangunan diri, sementara mendiami sistem penjara, prospek diberi peluang untuk memperolehi pendidikan, belajar kemahiran, kaunseling dan sokongan yang diperlukan untuk mengatasi masalah mereka. Dan ini merupakan peluang kedua kehidupan mereka untuk kembali menyertai masyarakat. Dan peranan masyarakat juga ditagih untuk ikut menjayakan. Bak pengawaknya, institusi Rumah Jil Sarawak sudah diberi anugerah Rumah Jil Negeri Nyulut 2023 dengan pemujul sidak atau sistem koreksional dengan perkara berkaul jil sepanjang tahun 2023. Ungkup rekod 4 penunjuk prestation besar KPI ke ditetap ia nyak penyampau residivis ke bisik 12.7%. Penyampau riman bisik 13.5%, engau tikas penyekut ngerikot negatif 13.2%, kejauh mana dibanding tikas standard antarabangsa ianya 20% seraya penyampau kena jil bisik 119 hari genap 100,000 peranak. Jauh kurang hari penyampau standard antarabangsa ianya 145 hari genap 100,000. Pemujul institusi Rumah Jil Sarawaknya udah ngasuh sidak nerima inisiatif RM30,000 serta nyadi penanda aras ngagai keempat-empat KPI-nya ngagai semua rumah jil di Malaysia. Sama datai Tuai Sekretari Upis Menteri Dalam Menua Dato' Ruji Ubi, Komisioner Jeneral Penjara Dato' Nordin Muhammad, Sapit Tuai Sekretari Pengelikun Upis Menteri Dalam Menua Dato' Abdul Halim Abdul Rahman, dengan Sapit Tuai Sekretari Pengatur Pengawal Upis Menteri Dalam Menua Dr. Abdul Ghaffar Abu Bakar. Udahnya berita pasal pejalai bini Menteri Besar Dato' Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail mujud datai di Padang Bilun Antarabangsa Kuching LTAK pukul 12.45 ngalih hari itu tadi bak pejalai gawak ya di Kuching kena arinam. Penataian Nepan Bilun khas sudah disambut bini Premier Sarawak Dato' Seri Dato' Ahmad Jumani Tuntuan Kebujang. Dato' Seri Dr. Wan Azizah ditagak ngato pejalai ke dermaga Sim Keng Hong, Kaunsil Penyakai Kapal Kuching serta menjadi kepengawak merik nama kapal penginau luar tebiang tasik dari Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia APMM dalam pukul 3 ngalih hari itu.
Udahnya Dato' Sri Dr. Wan Azizah ngobala bukai disadang mulai kediri ke Induk Negeri pukul 5.50 lemai tu. Sama datang nyambut pendataya Bini Speaker Kaunsil Negeri Sarawak, Puan Sri Dato' Fatimah Muhammad Iskandar, Sapit Menteri Diupis Premier Sarawak Undang-Undang MN63 Engau Kawul Negeri Perintah Besar, Dato' Sarifah Hasidah Said Aman Ghazali, serta Bini Menteri Industri Pemakai Komuniti Engau Pemangsang Wilayah Sarawak MFICOT, Daten Sri Loretta Sawut Engau bala temuan di Perbahasa Kebukai. Seraya berita di Miri, Kaunsil Pengerajasa Ngerampak Menua Sarawak NREB terus rangsang ngintu rampak menua ke bisik di negeri itu. Kusapit Premier Sarawak Dato' Amar Wan Tengali Hassan, pengawal nanggam sempekat pemerti ati MOU Procedure Operation Standard SOP Munas Engau Nagam Penusah Tanah Kerapa Angus di antara pengempu tanah di Kuala Baram Engau NREB-nya nang inisiatif mana engau dilanggur di kena muta penusah tanah Kerapa Angus keseruran nyadi dia. The effort has finally paid off in tackling this annual problem with a significant decline of peat area burnt of 2,280 hectares in 2019 to 683.5 hectares in 2020 and only 14.5 hectares in the year 2023. These initiatives plays an important role to support our government effort in ensuring environmental sustainability in the development of Sarawak through trend setting to showcase the ability of landowners working together with the relevant agencies towards a common goal of ensuring greater environmental management and protection. Ia berjakumunnya tengah tek jaku dibaca Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Sin lebuh pengawal MOU SOP Munas Engau Nagam Penusah Tanah Kerapa Angus ungkup pengempu tanah di Kuala Baram Engau NREB dituk kena hari 5. Berabangnya Dato' Amar Awan Tengah madah ke pengandal diri ngagai penduduk Sarawak dulu lagi hari negeri bukai di Malaysia engau wilayah di Asia Tenggara kenangku peminta sempekat Paris 2015 dikena mutar ubah klimat. Tu oleh dipedak bak pengawal masuk ke kuasa ke diatuk ke tebal lagi dipegulai bakal 70% ari kuasa hidro engau inisiatif karbon sistem kuasa Sarawak ke udah kurang 73% antara 2010 engau 2021 koya. Sama datai Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif dan Seni Pemerintah, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu, Controller Kualiti Rampak Menua NREB Sarawak Jack Liam, engau pegari Residen Miri Nora Safia Muhyiddin. Nguye ngagai berita di Padawan. Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Langit Ngau Jalai Kemegak Kaban Kaunsil Negeri Adun Mambong Dato' Dr. Jirip Susil nyuak kecek agih belanja Project Mate Pemansa Menua Pesisir MRP ngagai 4 gerempuang ukai dikuasa perintah NGO engau komuniti pemansang penggelikun genturong pendiau JKKK Sita Dun Mambong diupis Palan Serbis N19 Mambong kena hari 5. Cek penyampah RM75,000-nya diberi ngagai penerima ari Kelab Nembiak Bermotosikal Kampung Emporoh Garung, Komuniti Masjid Nur Bakti Dakwah, Komuniti Kampung Gunda, JKK Kampung Emporoh Jambu, engau seraku begunan balai Ten Chiu Tai I. Berbagainya Dato' Dr. Jirip Megak minta agih belanja ke udah diberi dikena nitih ke pemahtut bakal ke udah dipinta sebedau tu. Udahnya pengempu jelu dilalau nganjung ukui di Inang Sida dianjung bertucuk vaksin. Nyak dikena nagang igi penyakit rabies ari terus hanya rekai negeri itu. Dato' Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Dato' Wee Hong Seng Mada gaya penyerekai rabies di Sarawak. Dia tu nyawan ngirau kati lalu tahu dikumbai igi penyakit. So this is one program that we are doing. So today you will have free vaccination
free microchipping, free permit, and even we subsidize on nurturing. All right, so the price will be capped at 250. We subsidize 200. We subsidize 150. So the owner has to pay 100 ringgit. All right, so I think it's a very fair deal and it's a very good deal. Please try on it. Last year we allocate 20,000. This year we will allocate more if we need it. I will get a permission from the minister. That is one thing we can promise you all. All right, so please get into proper. Make sure that we do this together. I believe, with the strong will of our people, we can go through COVID-19. I'm sure, we will be able to fight against rabies this time. So don't fear about dogs and all that, all right? Don't treat every dog that they're having rabies, okay? They are not. It's not fair to do that, okay? So that's why I said the basic things we have to do is please, bring them for proper vaccination. Take care of them. Don't let them go out from the house because they might be, affected by those, rabies dogs. You see. So those are the things we are looking into. Ia berlaku munyinya lebuh diranda pemerintah dalam program free anti-rabies, vaccination, licensing, microchipping di Taman Rekreasi Song Wei Wan di Tuk Kena Arinam. Nitih kepenerang upis veterina ngau kerjasama Raban Perintah Lokal. PBT udah nyediakan kaunter vaccination pukul 8.30 pagi lalu tebal lagi penginang jelu datai register jelu sidak bertucuk vaksin. Ia magamadah Kediri gagal lebuh nerima timbal manah hari pengempu jelu. Ninting programnya diatur pukul rata lebih 100 ukui di vaksin di setiap endura. Berbangnya data UI ngarap ke Mensia Mayuh nyedar ke rabies ulih ngasuh bebadi nyawa anti indak diperebut ngau jampat. Nya alai yang megang harap ke program bakanya ulih mantuk mutar ke penangguh rabies datai bak tahun 2025. Sama datai penolong pegawai takbir upis servis veterina Sarawak DVSS Nurul Diana, seraya pemberita Unit Komunikasi Awam Sarawak, UKAS, bisi ngerandau Mensia Mayuh, ngambil berkongsi ke penemu sidak pasal program Free Anti-Rabies Vaccination, Licensing, Microchippingnya. Program ini diadakan pada hari Sabtu, ya, dari pukul 8.30 tadi dia sudah start sampai pukul 4.30. Dan saya rasa program ini sangatlah bagus dan berguna sebab sekarang dengan kes rabies manusia yang berluasa. So diharapkan agar semua pemilik anjing yang bertanggungjawab datanglah untuk vaksin anjing. Sini bukan saja vaksin, kami juga ada offer free microchip, tapi itu dari Council MBKS. Lepas tu siapa yang datang awal juga akan dapat promotion neutering. So mereka akan dapat voucher lah untuk neutering. Jadi cepat-cepatlah datang sini. Dia bukan saja benefit anjing, tapi dia juga akan benefit manusia lah. Sebab sekarang ini seperti mana kita tahu, rabies memang semakin berleluasa. So adalah amat penting lah untuk kita menjalankan tanggungjawab sebagai pemilik yang berguna. Yeah. Hello. Today is for our dog to vaccine. Yeah, and we recommend here Taban Jaya here. Yeah. Okay. Make sure like everyone safe lah. Yeah. Mesti bagi anjing vaksin. Jaga sendiri pun jaga orang. Alright. Thank you. Okay. I support this event because it is good for your own dog for vaccination and your dog will not get rabies. It is safe for your family too. Alright. Thank you. Berita kepenudi sepenyampau 356 hari 121 ruang bilik tasabah dibagi menua kucing udah dipindah di 3 palang pengeluh PPS ke udah dibuka pukul 6.55 pagi hari 6. Komuniti Penyaga Penusah Negeri Sarawak JPBNS ketiga PPS-nya Dewan Alpriang Kampung Sinar Budi baru Dewan Masyarakat Setapak di Peliliah Kuching serta Dewan Kampung Sigung di Peliliah Bau. Berpelasar ke riput diterima hari Raban Penyaga Orang Periman Negeri Sarawak nangkap pukul 12.30 hari. JPBNS madah ke PPS Dewan Alpriang Kampung Sinar Budi baru dah hendur 134 iku hari 82 ruang bilik
Ari Kampung Sinabudi baru dia ngau PPS Dewan Masyarakat Setapua 298 iku ari 23 ruang bilik ari Genturong Desa Wera. Berpelasaka report diterima ari Raban Penyaga Orang Prima Negeri Sarawak nangkap pukul 12 tengah hari JPBNS madah ke PPS Dewan Apiang Kampung Sinabudi baru udah 294 iku ari 82 ruang bilik ari Kampung Sinabudi baru diau ngau PPS Dewan Masyarakat Setapua 98 iku ari 23 ruang bilik ari Genturong Desa Wera. Ngujung ke semua, sidak ke di Tasabah di Peliliah Kuching, bisik 292 ari 105 ruang bilik, ngaul orang besar tuai, nemiak mit, anak mit, orang ngelai pendiau, OKU engau orang tuai. Seraya di Peliliah Bau, PPS Dewan Kampung Sigung udah 264 iku ari 16 ruang bilik datai ari Kampung Sigung Bau diau. Report pasal orang Tasabah ke dipindah ke PPS-nya dekat Seruran di Kemaru. Nak kata dulu buletin UKAS Iban lemai tu gulai ngau aku Debbie. Berita ke sili agi tahu dipedan dengan semua laman media UKAS yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube. Mujung ke buletin UKAS edisi malam tu engau pengawal ngintu hari Rumah Jil ke 234 ke diatur di Rumah Jil Puncak Borneo kena hari 6. UKAS #saluran informasi rakyat.